tohle je hra, kterou jsem kdysi viděl na Steamu a zaujalo mě to prostředí a z toho, co se mi o tom podařilo zjistit, je to přesně hra, která by mě mohla velmi zaujmout. Jinak řečeno příběhově zaměřená adventura s jakýmisi prvky hororu. Zkoušel jsem ji už tak nějak načnout někdy v listopadu, ale tehdy tam byl problém, že nefungovaly ty jakýsi ukázky, animace, ty videa mezi tím, co se tam děje. Takže jsem odehrál prvních půl hodiny a říkal jsem si, že ta hra je nějaká divná. Ten problém zmizel. Respektive se mi ho podařilo vyřešit. Takže teďko se do toho můžu konečně plnohodnotně dát. Hra je v češtině, oficiálně v češtině, což je super. A tady je právě nějaký ten save, jo, to je dokonce ze dneška, já jsem to zkoušel. Tak. A jdeme na to. Tak, protože už jsem to kdysi, ještě nějaký rychlý. Protože už jsem to kdysi zkoušel, tak si zajisté pamatuju, jak se to ovládá, což znamená, že si to nepamatuju nejspíš vůbec. Já tehdy došel někam víceméně úplně na samotný začátek. Ono to začíná někde u něj v kanceláři a on se potom vydá na cestu a tam už jsem skončil, protože tam mi došlo, že nefungují ty ukázky a že bez toho to nemá smysl hrát. A jo, tak si nepamatuju, jak se to hraje. Ečkem, jo. Taky bylo nutné si vyloženě vygooglovat, jak se to čte, ten název. A mělo by to být Call of Cthulhu. Ty vole, ty ruce jsou docela dost od krve. To není moc dobrý. Zahnat temnotu. Některé předměty musíte nasvítit, abyste mohli použít. Tohle se mi strašně líbí. Je to takový trošku amnesia feel. A hlavně to světlo připomíná tu glowsticku z Penumbry, která všemu vždycky dodávala takovou hrůzostrašnou atmosféru. Já si dokonce můžu přisvítit, když něco náhodou nevidím. To je dobrý. What a putrid offering. Don't fight. You have been chosen.
tohle má potenciál na to být strašně dobrou hrou. Pokud to nesklame tím příběhem a tím gameplayem, jakože vůbec nevím, co od toho čeká, tak by to mohlo být strašně dobrý. No jo, to jsou ty špatný sny. Detektivní kancelář Pierce Investigations. Moje soukromá detektivní kancelář s licencí pod detektivní agenturou Wentworth. Po velké válce, to bude asi první světová, jsem se rozhodl usadit v Bostonu, kde se pro chlapy jako já vždy najde nějaká práce. Jeden malý případ za druhým, nevěra, vyřizování účtů, zmizení, která se tak jenom tváří. Stará kancelářská pohovka není tak pohodlná jako skutečná postel a asi bych měl vyházet ty prázdné lahve. Ale tohle místo je moje, prozatím. Been a while since I jotted down something other than my nightmares. Doktor mi může říkat, jak chce, že na potlačení vzpomínek už nemusím dál brát léky, ale já vím, že se vrátí, jestli přestanu. Jedno takové ráno se nejspíš neprobudím. Navzdory léčbě opět slyším ve snech hlasy. Jsou ale jiné, cizí. Jako by se drali na povrch z nepředstavitelných a dávných hlubin. Jaký bezejmenný tvor to ke mně promlouvá. No vzhledem k názvu té hry mám trošku takovou menší teorii, ale to radši necháme zapnutý, ať je tady taková pohodová atmosféra. Natural sciences, linguistics, archaeology. I'm listening. Are you Edward Pierce, private investigator contracted by the Wentworth Detective Agency? That's correct. Hello, Mr. Pierce. I'm Lucy Sherifield, in charge of investigators over at Wentworth. I'm calling because of a problem with your file. A fire has destroyed some of our documents. Is that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again. Hej jo, to není špatný. Takže já si tady vytvořím postavu. Nebo upravím teda spíš. Kolik mám? 8. Vyšetřování, vzhledem k tomu, že je to vyšetřovatel, tak by mi to dávalo docela i smysl. Tohle zní taky dobře. Výřečnost, ta bude určitě dost důležitá. Okultismus. A jo, nevypadá to, že by to směřovalo k jednoduchému případu. No, takhle bych to viděl. Do všeho 1 zhruba a do výřečnosti 2. Tak nějak jsem to rozdělil. Thank you for this information, Mr. Pierce. Our files will soon be up to date. And on a related matter, may I raise a sensitive question? What's wrong? As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And it would seem you've been accepting fewer new cases. Work is scarce. Mr. Pierce, you know as well as I do, there's never been more investigative work than now. But are those cases worth it? They're worth not losing your license. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we might keep you on the payroll. Mr. Pierce, are you still... I'm coming.
Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem, and I must say that I expected anything but a drunkard's lair. You're free to leave anytime, sir. Do you know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl, she is dead. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof... I've brought all that I have. Look. I want you to look carefully at this painting. Tell me all the assumptions that come to mind. What am I supposed to find? Tell me if this is the work of madness. Or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes, please. All right. I'll look at your picture. That's all you've got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Tohle to nevypadá jako dílo šílence, to vypadá jak nějaká zpráva tajná. What's this symbol on the man's chest? It's as if Sarah Hawkins breathed a message. Že jo? Ty vole, říkám si, že tady v té hře bude hodně čtení. Kdybych náhodou působil vyčerpaně, tak je to asi ti. Ale tohle už jsem četl, počkat. Ano. Zvláštní obraz, který Sarah Hawkins namalovala krátce před svou tragickou smrtí, přišel jejímu otci nedlouho poté, co umělkyně zemřela. Je přesvědčený o tom, že ji odeslala ona. Obraz mi přinesl, abych ho mohl prozkoumat. Zámožný průmyslník Stephen Webster přišel do mé kanceláře. Chce po mně, abych znovu otevřel případ Sarah Hawkinsové. Jeho dcery, jež zemřela s celou svou rodinou při požáru. Musím prozkoumat dokumenty, které nashromáždil, a dozvědět se o případu něco víc. Já potřebuju tu složku někde najít. Umění Sarah Hawkinsové, pro některé intuitivní vizionářka, pro jiné předražená podvodnice. Sarah Hawkins nenechává nikoho chladným. Tato záhadná a zdrženlivá malířka nabízí světu podivné obrazy plné intenzivních barev a neskrotných tahů. Jestliže její obrazy odrážejí její vnímání světa, pak je svět Sarah Hawkinsové otevřenou bránou do jiných dimenzí. Výňatek ze zápisníků Edwarda Pierce, soukromého detektiva. Malba znázorňuje děsivou siluetu ohrožující ženu s dítětem. Na pozadí jsou vidět plameny. Stephen Webster, otec Sarah Hawkinsové, si myslí, že nějak souvisí se smrtí jeho dcery. A taky bych řekl, protože je to očividně znázornění nebezpečí, před kterým ona se svým synem utíká. Nebezpečí v podobě plamenů a teoreticky někoho, kdo ten požár mohl založit. On by mohl být tou postavou, která tam je. Pak je otázka, co má za ten symbol na hrudi, to už mi nic nenapadá. Vypadá to jako ryba kombinovaná s vidličkou. A radši jsem mě říkal, že mi nic nenapadá, tyjo. Ryba kombinovaná s vidličkou, bože. A pak mi to tak připadá, jako když, no to je jedno. Můj starý zapalovač, na který jsem vydal památku na 77. pěší divizi a padlé muže ze ztraceného batalionu. Aha, já můžu ještě takhle. OK.
warehouse on Darkwater. Some sketches of the Hawkins family. Rather thin. Přepravní štítek. Část už je nečitelná, ale z adresy dokážu přečíst skladiště 36 Darkwater. Policejní zpráva. Píše se tu, že se oheň rozšířil z jídelny a přišla v něm o život celá rodina. Dle závěru policie jde o nešťastnou náhodu, ale zároveň trvá na tom, že Sarah Hawkinsová byla chatrného duševního zdraví. Proč? Článek o sňatku Sarah a Charlesa Hawkinse, obchodníka z ostrova Darkwater. Tam také žijí samotářský život ještě se synem Simonem. So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? To je dobrá otázka. Určitě bych to nebral na lehkou váhu. The meaning could be exactly as it appears. I think your daughter is sending you a message. That's what I believe, too. It was 3 months ago that I received the call from the police telling me of my daughter's death. And yet a short while after, this painting was delivered to my home. The painting is linked to this case, can't you see? You must find the meaning behind all this. The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. You must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had visions. Everyone knew that. She never would have hurt a fly. She only thought she saw things. Saw things? What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life and death. Darkwater? Never heard of the place. Where is that? It's a small, remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. I suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must uncover it. Her husband was a big deal on the island. But the police are sticking to the accident theory. Though they mentioned Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. Dobrý, to bude asi všechno, co I'm potřebuju. beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You'll be handsomely compensated. All right. I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Something's queer. Co myslíš tím jako v mojí It's not situaci? like I have a choice. Darkwater. I think I've got a book on the North Atlantic. I'll no doubt... Zbývá jenom odjednat Darkwater. find some information on this island in there. I used to be an avid reader. The Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. Studium medicíny, díl první. Aha. Takže tohle já vylepšuju tak, že hledám předměty, které
jsou někde rozházení ve hře, takže například ta knížka o medicíně mi asi vylepšila medicínu. To je zajímavý. Married woman runs off with her girlfriend. The husband couldn't understand it. Nešli by zvětšit ty titulky? Protože jakože jsou trošku malý na můj vkus. Ale asi ne. No, to je škoda. Tak. Natural sciences, linguistics, archaeology. Dark water is off the coast of Boston. But I've never heard of it. According to this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century. But it seems to have been shunned since then. Dark water is off the coast of Boston. But I've never heard of it. According to this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century. But it seems to have been shunned since then. I should get rid of all this stuff. To vypadá, když se někdo snaží odhalit existenci mimozemšťanů. Dark water is off the coast. Jo, to už jsem slyšel. But I've a good old story of blackmail in a speakeasy. Natural sciences, linguistics, archaeology. I used to be an avid reader. I wonder why I still take these things. Těžko říct. Jo, kvůli válce, jo, tak to chápu. No, přestávají fungovat možná proto, že si na ně člověk vytvoří po nějaký době, možná bych tak hádal, jakousi rezistenci. Co ještě potřebuju? Aha, už nic. Almost there.
There's guys coming to unload. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Why, thank you, Captain Fitzroy. So, what wind brought you? Does the Hawkins case mean anything to you? A sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. A nice young woman, and a great painter. What a tragedy. You know what? Go have a drink at the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. Dobrá, dobrá. Tak jo. Takže hospoda, kancel, chápu. To je asi momentálně všechno, co potřebuju. Hey, Sullivan. Can't you go any faster? The same goes for you, sir. Move along. I'm looking for this address. Warehouse 36, Darkwater Harbor. Ah. And so who are you? I didn't introduce myself. Edward Pierce, private detective. In any case, it's not very important. I can't answer that. You can't? Or you don't want to? Oh, no. I'm not getting into those games, me. Now, please, allow me to do my job. You can't understand. You're not sailor. Jasně, každý tady chceme dělat svoji práci, ale tak nějak, když si pomůžeme, tak to třeba půjde výrazně rychleji. Blood is just beginning to coagulate. It died a short time ago. Only a specialist would know what killed it. Ty nejseš odborník, Piercy? Já myslel, že jsem ti tam naházel dostatečně bodů na to, abys dokázal přijít na to, proč tady zdechla velryba, ale když... What could have done so much damage? You can see that I'm busy, can't you? Chtěl jsem jenom třeba poradit, že... no, jedno. Tak si na to přijď sám. No, vypadá to, že hospoda bude asi nejlepší první útočiště. Prohibition is just a joke. Legendy praví, že That suits me fine. v hospodě člověk pozná zhruba co jsou tu za lidi, objeví mnohá tajemství a podobně, takže proč ne? Hey, be careful. Let's get him another drink. He's dry. In my bar, we don't serve troublemakers. I don't have time for all this bravado. Don't be so high and mighty, sir. We don't like mainland snobs. I'm here for information, not for a fight. I prefer it that way. Speak then. I reserve the right to answer or not. Asi jako úplně každý. I didn't expect to find alcohol on this island. What's the source of this miracle? You mean who? Our source of supply wouldn't like me to betray them to the first comer. I'll tell nobody. She'd know it anyway. Anything else? She? Možná ani neví, kolik mi toho právě prozradil. The Stranded Whale. I guess this bar has been here a long time.
What can I tell you? I'm a nostalgic sort of guy. The name, it reminds us of the golden age of dockwater, when our whalers left for long months and came back sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same. Ah, but steeped in glory. We've never known such wealth since then. What can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. Her vision. Was it so terrible? Way I see it, the truth is really a question of point of view. What do you mean by that? Do you still trust the truth after a bottle of whiskey? Her style made her famous. How would you describe it? Tortured? Yeah, well, it wasn't normal. I mean, for a young woman with a child and all that. We saw them in the papers and we said to ourselves, who can paint such things? Is that how she sees the world? So they made you feel uncomfortable? You need to see them for yourself. Make up your own mind. I've got what I need. Anything else? Do you know where this place is? Warehouse 36, Darkwater Harbor. The Hawkins warehouse. I see, yeah. If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams? And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? Captain Fitzroy told me about a little pick-me-up. Oh, yeah? That must have been before you came looking for a fight in my bar. Oh, come on. Because of a little tussle. Drinking it here is a privilege, and I grant the privilege to whoever I want. Anything else? To věřím, zvlášť s tím plakátem prohibice, který visí přímo naproti baru. To je absolutně perfektní. That'll be all for now. Není tady někdo, kdo by se po skleničce whisky chystal prozradit veškerý svý tajemství? You like our song? We're true sirens. We may not be pros, but we give it all we've got. That's true. It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off Darkwater Island. What brought whaling to an end? The whales, of course. They all disappeared. You exhausted the stocks. You could say that, yes. There were fewer and fewer of them. Until the last, the biggest. The one of the miraculous catch. Exactly. I've never heard this song before. Only people from here know it. It tells the story of the miraculous catch. It's a local legend? Watch what you say, young man. That catch saved our island. Ah. Where's the proof? We're the proof. Without it, the whole of Darkwater would have died of hunger in 1847. It's true. Everything happened just as it says in the newspaper report. What report? The one that's framed right behind you. Our grandparents tasted its flesh. And it was delicious. Na tomhle něco těžce nesedí. Farewell, gentlemen. Good night, stranger. Zatím nevím co, ale takový ty sračky, co oni říkají, že se to stalo úplně přesně jako v těch novinách, jsou prostě divný. Nightmares. Can hear things and voices whispering. Will follow its reader and appear at various locations, gifted with its own consciousness, until it finds a new reader. To zní jako velmi zajímavá knížka.
right to treat us like this. And the doctor, what did he say? He laughed. My God. You said it. Charles Hawkins was a heavy drinker. And a debtor. Interesting. A jo, vidíš, to je zajímavý. Takže Hawkins tady chlastal na sekeru. Tak jo. No. Ačkoliv mě velmi láká jít se podívat do toho skladiště, tak ty informace, které mi může poskytnout ten Fitzroy, zní jako ideální další plán. Broken. This place seems half abandoned. I wonder what Captain Fitzroy has got to say about this woman, Cat. Kapitáne, podmínky naší dohody jsou jasné. Držte své muže pod kontrolou. Nemůžete si dovolit nás provokovat. Na zprávu nemusíte odpovídat. Jen zaplaťte přepravci, Cat. Tohle je zajímavý. Já už vím, že sem dováží chlast někdo v prohibici, někdo, nějaká žena. Tady je někdo, kdo se podepsal jako kočka. Možná to spolu souvisí a možná vůbec. Kdo ví, rozhodně tady asi bude hodně tajemství na objevování. Což je perfektní. Taky by mě zajímalo, jak se vytahuje ta lucerna, nebo ona se vytahuje sama? A na to přijdu. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. These manifests are signed by Charles Hawkins. But that's all I'll get from them. Čitelných už je jenom pár dat. 1890, 1907 a částečně datum. Zbytek je začerněný. Kdo by chtěl takovou informaci schovat? Druhý svazek poučuje lékařský personál o etice a správném chování. Takže teoreticky, jo, mi to vylepšilo vývoj medicíny, což je super. Myslím, že to bylo na 17%, teď je to 19%. This man and Fitzroy could be twins. Na této fotce pozuje muž, který vypadá jako kapitán Fitzroy na kapitánském můstku. Má dřevěnou nohu. Tenhle muž a Fitzroy by mohli být dvojčata. What a macabre souvenir. Co to vůbec je? To je ta noha. To je ta noha. Tak, říkal na můstek, jo? To znamená na loď, hádám.
No jo, ale jak? Dobře, možná ne na loď, nebo ne na tady tu loď. Promluvit si s Fitzroyem, no. Ale to je úplná píčovina, však říkal. Jo, on je tady, já jsem kolem něj prošel a vůbec jsem si to nevšiml. Ježiš. From here I see everything that goes on in the harbor. The hard-working lives of my sailors, the fights at the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. Your manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates, as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? I'm surprised Charles Hawkins had goods to store, knowing that whaling stopped in 1847. I see that you're interested in the history of our island. Indeed, maritime activities ceased altogether at the end of the last century. I imagine that the Hawkins family had other types of contracts. But you don't know with whom? No, it was none of my business. I was looking at your photograph. The one of the man in front of the boat. Ah, yes, I can see the one you're talking about. Interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my father in the photograph. Your father? John Fitzroy, captain of the Scylla. His wooden leg is here. You can go and see it if you're interested. Já jsem ji viděl. I found a threatening letter, signed by a certain cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. With any success? I wouldn't say that, but she terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. I'm just back from the wharves. The dead killer whale is unsettling the sailors. Ah, yes. Us men of the sea are superstitious folk. Killer whales don't have many known predators. That's true. And normally, they're not found around here. But, you're gonna take me for a fool. Give it a try. Have you heard about the depths? Trenches that plunge into the earth, and that shelter creatures unlike any other. You're talking about mythology. Ha! Indeed, you're right. The police took the decision to put the killer whale back into the sea. You've got to understand them. They didn't know what to do with it. I think that was a mistake. Who says that whatever caused those wounds is no longer in these waters? You think we should have kept it? To look into the real cause of its death, at least. The miraculous catch. Is it a local legend? Not at all. It's an episode from our glorious past. Go read the story of the sailor's return to Darkwater Harbor. It's displayed on a wall of the stranded whale. To je pravda, to bych mohl. To mi tam uniklo, už mě tam o tom říkali ti námořníci. I'm looking for warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it.
Understood. You know who the building belongs to, don't you? I don't have time to play guessing games. I'm investigating the death of a whole family. You're right. It belonged to Charles Hawkins. Ship owners from father to son. I see. That explains those loading manifests. Too bad I can't get much out of them. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. Tak jo, já se dojdu podívat ještě. Hele, já mám jeden bod zkušeností, mám pocit. Je to tak? Jo, 2 dokonce, aha. No. To nebude na škodu a... Možná všímavost taky nebude na škodu. Já se dojdu podívat na ten článek, nebo co to tady bylo. The miraculous catch. Apparently the most significant event of the last 80 years. 21. května 1847. Zázračný úlovek. Loď Scylla se vrací do přístavu, aby ostrov Darkwater zachránila před hladomorem. Už jsme přestali doufat. Posádka lodi Scylla, nebo to, co z ní zbylo, se vrátila na Darkwater v úterý pozdě odpoledne. Místní okamžitě pospíchali do přístavu, aby přivítali poslední velrybářskou loď na ostrově. Při pohledu na neuvěřitelný úlovek na palubě odvážné lodi zůstali lidé v úžasu. Kytovec, kterému se okamžitě začalo říkat zázračný úlovek, svou velikostí dalece přesahoval impozantní ozubené kytovce, zakrýval celou palubu a některé jeho části visely po stranách lodi. Přeživší námořníci vyprávěli děsivý příběh o svém nebezpečném lovu, ale také o mase nesrovnatelné kvality s mnoha cennými živinami. Při své ohromné velikosti tato velryba bez pochyby poskytne jídlo mnoha obyvatelům Darkwateru a tak ukončí hladomor, kterým část ostrova trpí. Skladiště k pronájmu. Pan Marx nabízí od června své skladiště k pronájmu za účelem rybolovu, řemesla nebo skladování. Můžete ho kontaktovat prostřednictvím vašich oblíbených novin nebo ho navštivte v docích. Výjimečný večer u vyplavené velryby. Abychom oslavili návrat našich statečných velrybářů, zve vás celý personál vyplavené velryby na výjimečnou událost s ochutnávkou zdarma. Přijďte s rodinou či přáteli ochutnat zázračný úlovek, každý si sebou odnese láhev oleje, tak neváhejte. Něco je prostě špatně tady s tím jejich zázračným úlovkem. I